Ano nanay? Tapping, nagtapping si nanay. Guys, tara. Ha. Tara. Okay, tete. Tara na. Tara, sige. Kilid tayo, guys. Sige. Tara. Diri sa kilid, agi. Sa kilid, agi ba? Diri, kilid. Dira. Okay, daghag mo itong agi dira spikas. Sige, tara. Tara. Ay, maghapit-hapit pa magbato. Sa bato, guys, Ha. Sidey. Sidey. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Sa bato, guys. Dali man, Sidey. Dugay pa tayo na. Yan na. Dali. Kahit mabot na yung kalaki. Ayay. Happy, guys. Bye.